कराची प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात बराए साल 2020 के लिए पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के 5 बजे तक जारी रहा। कराची प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात में सदर, नायब सदर, खजांची, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और गवर्निंग बॉडी की 7 नशिस्तों और मजमूई तौर पर 12 नशिस्तों के लिए 26 उम्मीदवारान हिस्सा ले रहे हैं। केपीसी के सालाना इंतखाबात में दी डेमोक्रेट्स, दी यूनाइटेड पैनल और दीगर आजाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। कराची प्रेस क्लब की रिवायत है 1958 से कि यहाँ पर हर साल बाकायदगी से इलेक्शन होता है और ये इलेक्शन जो है बेसिकली यही जमहूरियत की असल रूह होती है। आप यहाँ देख लें कि आज 2 पैनल जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें मैं यूनाइटेड पैनल को सपोर्ट कर रहा हूँ और यूनाइटेड पैनल जो है एक बाकायदा एक मंशूर के साथ जो है वो प्रेस क्लब के इस इलेक्शन में जो है वो हिस्सा ले रहा है। हमारा ना सिर्फ एक मंशूर है, खुला मंशूर है, बल्कि उसके साथ साथ हमारे पास एक बाकायदा एक प्लान है कि हम इस मंशूर पर अमल कैसे करेंगे। इलेक्शन कमेटी हसन इमाम सिद्दीकी की सरबराही में तश्कील दी गई है, जो 14 अरकान पर मुश्तमिल है। कराची प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात में सदर के लिए 3 उम्मीदवार में से दी डेमोक्रेट्स के मोहम्मद इम्तियाज खान फारान, दी यूनाइटेड पैनल के अहमद खान मलिक और एम आरिफ अंजुम सिद्दीकी हिस्सा ले रहे हैं। नायब सदर के लिए दी डेमोक्रेट्स के सईद सरबाजी और यूनाइटेड पैनल के सालिक मजीद, खजांची के लिए दी डेमोक्रेट्स के राजा कामरान और दी यूनाइटेड पैनल के मोहम्मद नईम खोकर, सेक्रेटरी के लिए दी डेमोक्रेट्स के अरमान साबिर और फैजान लखानी, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए मोहम्मद साकिब सगीर और लियाकत अली राना के बीच मुकाबला है। कराची प्रेस क्लब में इलेक्शन एक ऐसी रिवायत है जो कराची प्रेस क्लब को मुल्क भर में मुमताज़ बनाती है। 1958 में कराची प्रेस क्लब का क़याम अमल में आया और 1958 से अब तक एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन मुलतवी हुए हों या ताख़ीर का शिकार हुए हों। कराची प्रेस क्लब हर साल इलेक्शन में जाता है। कराची प्रेस क्लब के अरकान अपने पसंदीदा लोगों का इंतखाब करते हैं और मुंतखब लोग पूरा साल बग़ैर किसी मुआवजे के अपने मेंबरान की खिदमत करते हैं। इंतखाबात के मौके पर दी डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार इम्तियाज खान फारान कहते हैं कि वो पुरुम्मीद हैं कि उनके सहाफ़ी दोस्त दी डेमोक्रेट्स की कामयाबी के लिए भरपूर वोट कास्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ खान फारान है और मैं कराची प्रेस क्लब का सिटिंग प्रेसिडेंट हूँ और आइंदा साल 2020 के लिए भी सदारत का उम्मीदवार हूँ दी डेमोक्रेट्स पैनल की जानिब से। आज आप देखें कि पाकिस्तान के पहले यानी पाइनर और सबसे बड़े प्रेस क्लब कराची प्रेस क्लब के इंतखाबात हो रहे हैं। आपको गहमा गहमी नज़र आ रही होगी, हर साल होते हैं माशाल्लाह। हम ये समझते हैं कि ये कल्चर हमारे मुल्क में भी आना चाहिए और एक दूसरे को अच्छी कैंपेन चलाएं। तनकीद होती है, हम पर भी होती है, हमें लोग सवाल भी करते हैं, लेकिन वो फिर इलेक्शन तक होते हैं। इलेक्शन के बाद सब सही हो जाता है। तो मैं तो कराची प्रेस क्लब के तमाम जो अरकान हैं उनको, उनकी फैमिली को और दी डेमोक्रेट्स को ख़ास तौर पे मुबारकबाद कहूँगा और ख़ुशी का इज़हार करूँगा और कि भाई वो हमें वोट कर रहे हैं, हमसे प्यार कर रहे हैं। सेक्रेटरी के लिए दी डेमोक्रेट्स की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले अरमान साबिर ने DLN न्यूज़ से गुफ्तगू में दी डेमोक्रेट्स की कामयाबी की उम्मीद जाहिर की। कराची प्रेस क्लब के इलेक्शन हर साल होते हैं और इस मरतबा भी कराची प्रेस क्लब के इलेक्शन हो रहे हैं। ये सिलसिला 1958 में जब कराची प्रेस क्लब कायम हुआ था उस वक्त से जारी है। कोई ऐसा साल नहीं किया जिसमें इलेक्शन ना हुए हों। इलेक्शन एक मरतबा डिले हुए थे, वो भी 2007 में, क्योंकि हर साल जो है वो इलेक्शन दिसंबर में होते हैं। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी, लिहाजा उसकी वजह से हमें इलेक्शन एक हफ़्ता लेट करना पड़े थे, वरना ना आज तक कभी लेट हुए और ना कभी स्किप हुए। हर साल इलेक्शन होते हैं, बहुत ही पुरअमन होते हैं और सेम डे जो है वो रिज़ल्ट आ जाता है और रिज़ल्ट आने के बाद जितने जो पैनल्स हो रहे हैं लड़ रहे होते हैं वो आपस में शेर व शकर हो जाते हैं। तो ये एक रिवायत है, जमहूरी रिवायत है, बड़ी हेल्दी रिवायत है और हम इसको बरकरार रखें हमें। और ये हम दूसरों को भी कहते हैं कि वो आएँ, आके ऑब्ज़र्व करें कि हम किस तरह से जो है वो जमहूरियत को और जमहूरी रवायत को हम जो है वो साथ लेके चल रहे हैं। दी यूनाइटेड पैनल के उम्मीदवारों ने भी सहाफ़ियों से भरपूर अंदाज में वोट कास्ट करने और यूनाइटेड पैनल को कामयाब करवाने की दरख्वास्त की। ये मेरा पहला इलेक्शन है क्योंकि 2 साल कबल ही जो है जो मेंबरशिप हुई उसी में मेरी मेंबरशिप हुई है। एक बड़ा अच्छा मौका है कि यंगस्टर्स को इस दफ़ा इलेक्शन में चांस दिया गया है, ना सिर्फ ख़वातीन यंगस्टर्स को बल्कि एक जो पूरी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो यंगस्टर्स, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फील्ड में लोग जो हैं वो बहुत यंग लोग आना शुरू हो गए, तो उनकी
نمائندگی کے لیے ان کو پریزنٹ کرنے کے لیے فیلڈ میں جو ہے خصوصی طور پر میں یہاں پر جو ہے کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہی ہوں. خواتین کی جو ہے کہ خاص طور پہ کہ خواتین کو جو ہے وہ یہاں پر نمایاں کیا جائے ان کی ایکٹیویٹیز کو. تو میری پوری کوشش یہ ہے کہ میں انشاءاللہ جیتوں. کراچی پریس کلب کے انتخابات ہو رہے ہیں. ہمارا یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ ہم نے اب تک برقرار رکھا ہوا ہے. گزشتہ کئی برسوں سے 1958 سے اب تک کراچی پریس کلب میں بڑی پابندی سے انتخابات ہو رہے ہیں اور لوگ اس میں ہمارے ممبران بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. ان انتخابات میں بھی 2 پینل ہیں, یونائٹڈ پینل اور دی ڈیموکریٹس. ہم ممبران کو سے درخواست کر رہے ہیں اگر ہمارے ممبران نے ہمیں کامیاب کیا تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے رکے ہوئے مسائل ہیں ان کو حل کرا سکیں. گورننگ باڈی کی 7 نشستوں کے لیے 15 امیدوار عبدالجبار ناصر، عبدالوحید راجپر، عتیق الرحمان، بینا قیوم، محمد لیاقت مغل، سعید احمد لاشاری، زین علی، قسیم سعید، راہب گاہو، صبا سلطان، شاہد اقبال، شمیم اختر، آصف علی سید، وکیل احمد راؤ اور عرفان الحق میدان میں موجود ہیں. ہمارا مقصد جو ہے اس وقت ماشاءاللہ اتنی گہما گہمی ہے کہ کراچی پریس کلب میں ہم ایک دوسرے کے لیے ایک ووٹ مانگ رہے ہیں. اور دوسری بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ کراچی پریس کلب جو ہے وہ ہمارا ایک انٹرٹینمنٹ کلب ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کراچی پریس کلب کا جو رول ہے سوسائٹی کے اندر جمہوریت کے لیے، مظلوموں کے لیے اور جن کی آواز سنی نہیں جاتی، ہم ان کے لیے ایک ہائٹ پارک کی صورت ہے. ماشاءاللہ سے گہما گہمی ہے، لوگ آ رہے ہیں، فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے. کیمپیننگ ہماری بہت اچھی رہی ہے. تو جو ابھی تک نہیں آئے پلیز کراچی پریس کلب پہنچیں جرنلسٹ، اور پلیز اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں. کراچی پریس کلب کا حسن ہے کہ ہر سال بر وقت یعنی کہ دسمبر کے آخری ہفتے میں انتخابات منعقد ہوتے ہیں. انتہائی پرامن طریقے سے، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ 2 گروپ آپس میں انتخابات میں حصہ لیتے ہیں. یقیناً ایک گروپ کی جیت ہوتی ہے، لیکن یہ گروپ صرف انتخابات کے روز تک ہوتے ہیں. اس کے بعد کراچی پریس کلب کو ہر صحافی جو پروفیشنل جرنلسٹ ہے، جو اس کراچی پریس کلب کا ممبر ہے اور جو اس کراچی پریس کلب کا ممبر نہیں بھی ہے، وہ اس کراچی پریس کلب کو اپنے دوسرے گھر کا درجہ دیتا ہے اور اس کی ڈگنیٹی، اس کے وقار کے لیے ایک بار پھر نئی باڈی کے ساتھ مل کر ہم کام کرتے ہیں اور اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی پوری کوششیں کرتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کراچی پریس کلب میں جو گہما گہمی ہے، یہ سالانہ گہما گہمی ہوتی ہے. ایک جمہوری پروسیس ہوتا ہے جو ہر سال دسمبر کے آخری ہفتے میں یہاں میلہ سجتا ہے اور آج بھی اسی سلسلے میں میلہ سجا ہے. اور میرا تعلق جو ہے وہ دا ڈیموکریٹس سے، کیونکہ ڈیموکریٹس ایک ایسا پینل ہے جو صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کراچی پریس کلب کے انسائڈ جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ہے. کراچی پریس کلب کے انتخابات میں الیکٹرانک سسٹم کے ذریعے ووٹ کاسٹ کیے جا رہے ہیں. کراچی پریس کلب کے سالانہ انتخابات میں بڑی تعداد میں ارکان اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. انتخابات میں ووٹ کی کل تعداد 1471 تھی، جن میں سے 1181 ووٹ کاسٹ ہوئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دلچسپ مقابلے میں کون تخت پر براجمان ہوگا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سعدیہ شعیب، DNN نیوز، کراچی. نیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.